नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मु सोनाली आम बिंग ओडिया न्यूज चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। आज मार्च मास 13 तारिख शुक्रवार न्यूज गुड़िक भल लगिले निश्चित भाव में गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर देबे। तो चलंतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे नजर पकाइबा। आज प्रथम खबर झड़ वज्रपात और पवनर संभावना नहीं आगामी 24 घंटा पाई 5टी जिला को येलो वार्निंग। आगामी 24 घंटा अर्थात 13 तारिख सकाळ सुधा झड़ वज्रपात एवं पवनर संभावना नहीं राज्यर केतेक जिला को चेतावनी जारी करिछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती 2 दिन अर्थात 13 तारिख सकाळ ठारू 15 तारिख सकाळ पर्यंत कौनसी चेतावनी नहीं। 15 तारिख सकाळ ठारू 17 तारिख सकाळ सुधा झड़ वज्रपात एवं पवनर संभावना नहीं राज्यर केतेक जिला को चेतावनी जारी होइछि। एहार परवर्ती 2 दिन पई कौनसी चेतावनी नहीं। झड़ वज्रपात एवं पवनर संभावना नहीं आगामी 24 घंटा पाई 5टी जिला को येलो वार्निंग जारी होइछि। से जिला गुड़िक है मयूरभंज, केउंझर, सुंदरगढ़, बालेश्वर और भद्रक। परवर्ती खबर एनपीसी रो नुआ नियम लागू सरकारी और अणसरकारी संस्था पाई भिन्न कैटेगरी। पेंशन पांठी नियामक एवं विकास प्राधिकरण जातीय पेंशन प्रणाली रो कॉर्पोरेट योजना को सरकारी एवं अणसरकारी संस्था रे विभक्त करिछि। यह 2026 जनवरी 1 रु कार्यकारी होउथबा एनपीएस अकाउंट पाई पीओपी चार्ज गठन को मध्य संशोधन करिछि। पेंशन पांठी नियामक एवं विकास प्राधिकरण जातीय पेंशन प्रणाली रो कॉर्पोरेट योजना रे बड़ परिवर्तन करिछि। एही योजना को वर्तमान 2टी भाग रे विभक्त करा जायछि, सरकारी संस्था एवं अणसरकारी आईनगत संस्था। यह सहित किछि प्रमुख एनपीएस चार्ज मध्य संशोधित होइछि। परवर्ती खबर अष्टम वेतन कमिशन पाई पोर्टाल खोलिले सरकार। जानंतु एथिरे किपरि करिवे रजिस्ट्रेशन। लक्ष लक्ष सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भोगी वर्तमान अष्टम वेतन कमिशन उपरे नजर रखिछंती। प्रत्येक वेतन कमिशन सहित वेतन गठन भत्ता एवं पेंशन रे बड़ परिवर्तन आशा करा जाउछि। तेणु कर्मचारी माने दीर्घ समय धरी ए विषय रे अपडेट पाई अपेक्षा करिछंती। सरकार एही प्रक्रिया रे एक बड़ पदक्षेप नैछंती। अष्टम केंद्रीय वेतन कमिशन एहार सरकारी ऑनलाइन पोर्टाल आरंभ करिछि, जेउठारे कर्मचारी एवं पेंशन भोगी माने सीधा सळख सेमानकर परामर्श एवं दाबी दाखल करि परिबे। एही पोर्टाल रे किपरि पंजीकरण करिवे जानि नियंतु। जदि आपण अष्टम वेतन कमिशनर आपणकर परामर्श दाखल करने को चाहती तेबे प्रक्रियाटी बहुत सहज। कर्मचारी एवं पेंशन भोगी माने पोर्टाल रे पंजीकरण करि परिबे एवं मात्र किछि मिनिट मध्यरे घरु सेमानकर मतामत दाखल करि परिबे। परवर्ती खबर एलपीजी संकट एणिकी आउ 25 दिन नुहे 45 दिन रे हेबो गैस सिलिंडर बुकिंग। सरकारकर नुआ नियम। ईरान एवं अमेरिका इस्राएल मध्य युद्धर प्रभाव सारा विश्व में अनुभूत होउछि। भारतर किछि अंचल रे एलपीजी सिलिंडर को नहीं अराजकता देखा देछि। एही समय रे ग्रामांचल रे एलपीजी सिलिंडर बुकिंग अवधि 25 दिन रु 45 दिन को वृद्धि करा जायथिबा रिपोर्ट आसीछि। हेले सहरांचल रे सिलिंडर बुकिंग संपर्क रे कोनोसी नूतन सूचना नाही। ग्रामांचल रे एबे 45 दिन मध्य रे गैस बुकिंग करा जाय परिबो। सहरांचल रे 25 दिन मध्य रे सिलिंडर उपलब्ध हब। कहा जाउछि जे गैस अभावर गुजब जोगु लोक माने सेमानकर सिलिंडर पूर्ण करबा को धाई आसुछंती। परवर्ती खबर अंशुघात पाई अंटा भिडिले सरकार। खरा दिने हेबनी विद्युत काट। अंशुघात मुकाबिला पाई अंटा भिडिले सरकार। ग्रीष्म आरंभरू प्रस्तुति जोरदार। 31 पौरांचल पाई प्रस्तुत हब स्वतंत्र हिटवेव एक्शन प्लान। खरा दिने हेबनी विद्युत काट। शक्ति विभाग को निर्देश देले राजस्व और विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी। मंत्री कहिसंति जे 10 पौरांचल हिटवेव पाई एक्शन प्लान प्रस्तुत होई सारिछि। 30टी जिला और ट्विन सिटी पाई मध्य योजना करा जायछि। राज्य और जिला स्तर रे कंट्रोल रूम खोलिछि। जातीय विपर्यय तालिका रे हिटवेव शामिल हब। एथिपाई 16तम अर्थ कमिशन सुपारिश करिसंति। परवर्ती खबर 1000 टंका हेला घरोई सिलिंडर दाम। जानंतु केउठी महंगा केउठी सस्ता। मध्य प्राच्य रे बढ़ुथिबा भूराजनैतिक उत्तेजना एवं अशोधित तैल जोगाण को नहीं अनिश्चितता मध्य भारत में एलपीजी सिलिंडर उपलब्धता को नहीं लोकों मध्य चिंता बढ़िबार लागिछि। अनेक स्थान में ग्राहक सतर्कता स्वरूप आगुआ बुकिंग करुछंती। तथापि सरकार परिस्थिति स्पष्ट करी कहिछन जे घरोई व्यवहार पई 14.2 किलोग्राम घरोई एलपीजी सिलिंडर जोगाण संपूर्ण स्वाभाविक एवं देश में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध अछि। अधिकारी अनुसार साधारण ग्राहक माने गैस अभावर सम्मुखीन हेबे नाही। एही समय रे चाहिदा एवं बंटन को संतुलित करिबा पई सरकार एलपीजी रिफिल संपर्क में एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नैछंती। एहा अधीन रे उपलब्ध स्टॉक
ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ଚାପ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ सिलिंडर रिफिल ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅବଧି 21 ଦିନରୁ 25 ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗ୍ୟାସ୍ ପରେ ଏବେ ଔଷଧ ଉପରେ ବି ପଡ଼ିଲା ଇରାନ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ 30% କୁ ବଢ଼ିବ ଦାମ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଭାରତର ଔଷଧ ଶିଳ୍ପରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଗତ 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହୃତ କଞ୍ଚାମାଲ ସକ୍ରିୟ ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 30% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଶିଳ୍ପ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହେ ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତରେ ଔଷଧର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଔଷଧ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ କଣ୍ଟେନର ଜାହାଜର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହା ଚୀନରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଚୀନ କଞ୍ଚାମାଲର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୋଗାଣକାରୀ। ଏହି ଯୋଗାଣ ବାଧା ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇପାରେ ଏବଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦେଇପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏପ୍ରିଲରୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ। ଏପ୍ରିଲ 19 ତାରିଖରୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଦିନ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଏବଂ ୟମୁନୋତ୍ରୀ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାର୍ଚ୍ଚ 6 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସରକାର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଚାରିଧାମ ମନ୍ଦିରରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବଦ୍ରୀନାଥ କେଦାର ମନ୍ଦିର କମିଟି ଅଣହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶରୁ ନିଷେଧ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସଭାପତି ହେମନ୍ତ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଡେରାଡୁନରେ ମନ୍ଦିର କମିଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ବଜେଟ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କମିଟି ଚାରଧାମ ମନ୍ଦିରରେ ଅଣହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ କରିବା ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିଏମ୍ କିଷାନର 22ତମ କିସ୍ତିର ତାରିଖ ଘୋଷଣା। ଏହି ଦିନ ଗୌହାଟୀରୁ 2000 ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ସାରା ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ପିଏମ୍ କିଷାନର 22ତମ କିସ୍ତିର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଗୌହାଟୀ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପିଏମ୍ କିଷାନର 22ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିବେ। ଆଜି 13 ତାରିଖ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସାରା ଦେଶରେ 9.32 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 19,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। କୃଷି ମନ୍ତ୍ରାଳୟରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସାମର ଗୌହାଟୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଖରିଫ ଫସଲ ବୁଣା ପୂର୍ବରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏହି 2000 ରାଶି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବିହନ, ସାର ଏବଂ କୀଟନାଶକ ଭଳି ଜରୁରୀ କୃଷି ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଦେଶରେ ଅନଲାଇନ୍ MBBS ପଢୁଛନ୍ତି କି? ସାବଧାନ, ଭାରତରେ ମିଳିବନି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଅନୁମତି। ବୈଦେଶିକ ମେଡିକାଲ କଲେଜରୁ MBBS ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆଣିଛି ନ୍ୟାସନାଲ ମେଡିକାଲ କମିଶନ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କ୍ଲିନିକାଲ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କ୍ଷତିପୂରଣ କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏନେଇ NMCର ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ମେଡିକାଲ ଏଜୁକେସନ ବୋର୍ଡ PT ଶୁକ୍ରବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦେଶରେ MBBS ପଢୁଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ କୋଭିଡ ବା ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ରମେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଲିନିକାଲ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କ୍ଲିନିକାଲ କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ଲିନିକାଲ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମେଡିକାଲ କାଉନସିଲର ଅନୁଯାୟୀ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିତ ବିଷୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର PPF ଓ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଡବଲ ଖୁସି ଖବର। 31 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିବ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି PPF ଏବଂ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। ନିବେଶକମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ବରଂ 2ଟି ଭଲ ଖବର ପାଇବେ। PPF ଏବଂ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାର ନିବେଶକମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 31, 2024ରେ 2ଟି ଭଲ ଖବର ପାଇବେ। ପ୍ରଥମ ଭଲ ଖବର ସେମାନଙ୍କର ନିବେଶ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ସୁଧ ସମ୍ପର୍କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଲ ଖବର ତ୍ରୈମାସିକ ସୁଧ ହାର ସମୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତ୍ରୈମାସିକର ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାର ସୁଧ ହାର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଅନୁସାରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଲଟେରୀ। 18,000ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ 46,000 ହେବ ସାଲାରୀ। 18,000 ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ 46,200 ଟଙ୍କା ହେବ ସାଲାରୀ। ସରକାର ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ 18 ମାସ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରମା 18,000 ଟଙ୍କା ସର୍ବାଧିକ ହୋଇଥିଲା। ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ସରିବା ପରେ ଏବେ ଅନେକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର 2.0 କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ ବା 2.57 ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ ତେବେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଦରମା 18,000ରୁ 46,260 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଏହା ଫଳରେ ଅଧିକାଂଶ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 30%ରୁ
प्रतिशत पर्यंत दरमा वृद्धि हो पारे। परवर्ती खबर एही दिन आसिबो पीएम किसान रो 22तम किस्ती। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि रो 22तम किस्ती को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 13 तारिख रे हिताधिकारी मानक बैंक खाता को डिजिटल ट्रांसफर करिवे। 9.32 कोटी कृषक एथिरे उपकृत हेबाकु थिबा बेले प्राय 19,000 कोटी टंका पठाजिबो बोली कृषि मंत्रालय रे जणे वरिष्ठ अधिकारी कहिसंती। आसाम रो गुवाहाटी रो प्रधानमंत्री उच्च किस्ती प्रदान करिवे। 2019 फेब्रुआरी रे केंद्र सरकार एही योजना कार्यकारी करिथिले। कृषक मानकु वार्षिक 3टी किस्ती रे मोट 6,000 टंका जगाई दिया जाय थाए। खरीफ बुणाबुणी पूर्व 22तम किस्ती मिलिबाकु थिबारु एहार कृषक मानक पई सहायक हबो बोली आशा करा जाउछि। तेबे आशा करूछि आजिर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानकु निश्चित भाबरे भल लागिथिबो। जदि भल लागि थाए वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करबा पई बिल्कुल भी भूलंतु नाही। आपनक भल पाइबा स्वरूप वीडियो को शेयर कर देबे। पुणी देखाबो लेटेस्ट अपडेट रे। सेतबेल पर्यंत विदाय नउछि। वंदे मातरम। टेक केयर। बाय बाय।